Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ame ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala miebi alam sabi an ba jira ana. Rabbil 17 troisième mois 2022. Ame ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Del ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ. A ka jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya kɔnɔ bonya ni wasa kɔnɔna la. Bi dugu jara ka hami minnu to an na yana tile binni cɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan. Bi dugu jara ka tɔɔrɔw ni degun gɛlɛya ni masiba malo ani kumasuli ani nimisa fɛn fɛn to an kan yana tile binni cɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli. Bi dugu jara ka hɛrɛw hɛrɛ to an bolo yana tile binni cɛ ala ka miliyari 100 fara a kan. An faso Maliba a ka kalan ni wagati la an bɛ ala deli ala ka jisuma kɛ ala k'a suma. Mɔgɔ bɛ yen n'o ka laɲini ye ko ala ka Mali suma ala ka ani i buruju bɛɛ ɲɛ suma ala k'an kɔ suma. Mɔgɔ ka laɲini de ye ala ka Mali chauffer ala kana hɛrɛ kɛ ni buruju si ye. An faso Mali kɔnɔ yan minnu bɛ yen k'u ka baara ko ka gɛlɛn ala ka baara ɲuman nɔgɔya an ye. Minnu bɛ baara la ko garisigɛ ko de ka gɛlɛn ala ka garisigɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Minnu bɛ dɔnni ɲini na dɔnni nafama dɔnni barikama ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. An ka tugan mankew minnu y'u faso bila fɛn ɲini de kama an bɛ ala deli fɛn bɛ ala de bolo ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Minnu ɲuman bɔr'u faso la u ma se u seyɔrɔ la fɔlɔ k'a sababuya kɛ degun ani dɔrɔla ye an bɛ ala deli sababu min bɛ k'u bali ka se ala de b'a dɔn ala k'a wuli ala k'u bɛɛ ɲuman se u seyɔrɔ la. Minnu ɲuman sera k'u ma se ka papiye de sɔrɔ ala ka papiye ɲuman di an'u ma. Papiye bɛ minnu bolo ko baara ko gɛlɛyara ala ka baara ɲuman nɔgɔya. Minnu bɛ yen ko garisigɛ ko ka gɛlɛn ala ka garisigɛ ɲuman di an'u bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'u bɛɛ ɲuman sigi ka bɔ tunga la ka n'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ yan. Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnnin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fɔ ni silamɛya ka folikan ye ka bɛɛ fɔ ni balimaya foli ye ka bɛɛ fɔ ni kɛlɛya foli ye ka bɛɛ fɔ ni sindiya foli ye ka bɛɛ fɔ ni alijinɛ kɔnɔdenw ka foli ye n'o de ye asalamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. N bɛ ala deli lajɛli kun nafa de don ala k'an ne ni aw nafa lajɛli la diɲɛ na yan ala k'an ne ni aw nafa lajɛli la lahara. Ala kana ni aw nimisa lajɛli la diɲɛ na ala kana nimisa lajɛli la lahara. Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Alhamdulillah an y'a kanu ka video kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ bi alamisa i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ko n'ala sɔnna ka bi fara an si kan ni degun ni dɔrɔla foyi ma bɛn an bɛ fɛ ka video kɛ mɔgɔw ye inshallah. Ala sɔnna ka alamisa jira an na degun ni dɔrɔla foyi tɛ yen inshallah an bɛna layidu bɔ a sira fɛ. An ka bi video an mago bɛ thème 2 la k'o di silamɛw ma i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la commentaire la cogo min na. A fɔlɔ i ka message fɔlɔ adressé tasawufu mɔgɔw la n'o ye an sufiya mɔgɔw ye. An minnu sɔnnen don k'a fɔ mawuludu ni fɛtili ka kan. An minnu jɛnnen don ni kaburu batoli ye kosɛbɛ. An minnu sɔnnen don mɔgɔ bato ma. An minnu sɔnnen don sɛbɛn ani nasi ma ani mɔgɔ k'i suli mɔgɔ ɲɔgɔn ye o n'a ɲɔgɔnna siraw. An y'a kanu ka message adressé olu la. Sabu mɔgɔ man ka kɛ ko la i tɛ fɛn min si dɔn. A ka ca la ko n'i ka wulu in t'a si dɔn minɛ na an ka si fila o bɛ tile guwa i la. An caman b'a fɔ an ye sufiya mɔgɔw ye an sufiya mɔgɔw ye k'a sɔrɔ sufiya don caman bɛ tɛmɛ an kan an tɛ bɔ a kalama. Ala sɔnna ka nɔgɔya kɛ bi tile in na n'o ye réseau sira ye. A ka ca la fɛn o fɛn bɛ yen n'a waati sera n'a ni degun ni dɔrɔla foyi ma bɛn an bɛ sufi mɔgɔw hakili lajigin. An b'a jigiya k'a fɔ caman b'a kalama i n'a fɔ caman fɛnɛ t'a kalama. U hakili lajigin k'a fɔ sufiya sira fɛ nin ko in bɛ nin wagati in na. An ni mun kɛli fɛnɛ ka kan o mɔgɔw hakili lajigin o fɛnɛ la i n'a fɔ an dɔnnen don ni sufiya taasira in dɛmɛli ye fo ka taa se an ka sigara laban ma. O ye an ka sigi kun fɔlɔ ye. N'a diyara la an ka sigi kun filanan
bamna adrese wahabiya wala insha Allah ami ala deli amina min bo anda ala ka fota ni sababa be ala ka ke ala na ka kira yɛrɛ ta ye ala ka na kɛ sufi abu yɛrɛ nin dɔn ye ala ka na kɛ maasini dɔn ye ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli alhamdulillah sufiya sira kan n'a jara ala ye jate min bɛ anw bolo mali la yan o de ye bi ye sunkalo makɔnɔ tile 14 ye n'ala sɔnna ka sini fara an si kan a bɛ taa kɛ sunkalo makɔnɔ tile 15 ye wa sufiya jate sira fɛ ni sunkalo makɔnɔ tile 15 sera ala bɛna laɲini kɛ adamaden kelen kelen bɛɛ ye a bɛ laɲini ala ka latigɛ kɔnɔ k'a fɔ a karisa kan ka san ɲinan san kɔnɔ karisa kan ka ni bana in de kɛ ɲinan san kɔnɔ karisa kan ka ni accident in kɛ ɲinan san kɔnɔ karisa kan ka cɛ sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ a kan ka muso sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ a kan ka den sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ ni hɛrɛ in hakili bɛ hɛrɛ min ye hakili tɛ min ye o bɛ latigɛ karisa kan k'o sɔrɔ wa ni tɔɔrɔ in hakili bɛ min ye hakili tɛ min ye ala bɛn'o laɲini ɲinan san kɔnɔ o bɛ daminɛ su in na sunkalo makɔnɔ tile 15 sufɛ la o bɛ daminɛ n'o kɛra laɲini bɛ to ala bolo yɛlɛma yɛlɛma la fo ka taa se sunkalo tile 27 ma n'a bɛ f'o ma ko lelatul kadiri n'o ye latigɛ su ye ka bɔ su in na la ka taa se sunkalo tile 27 ma n'o y'a sɔrɔ la k'o bɛ ala bolo cogo min na a bɛna kasi sigi a kan n'o ye tampon ye sisan ka taa sunkalo tile 27 fɛnɛ la fo ka taa se jɔminɛ kalo ma donc jɔminɛ kalo tile fɔlɔ ko in bɛ waliyali bɛ daminɛ o de la o hukumu kɔnɔ bi su in na ye donba ye anw sufiya mɔgɔw ka sira kan k'a kanu ka hakilila jigin kɛ dɔnnimɔgɔw ye kɛcogoya caman ba fɔ a la ni min ka nɔgɔ i ma a kɛcogoya fɔlɔ fɔlɔ an y'a kanu an bɛna kɛcogoya 2 fɔ aw yɛrɛ bɛ se k'aw ɲɛna ta o la a kɛcogoya fɔlɔ fɔlɔ o de ye dɔw bɛ jɔko 100 seli ka bɛn an ma su in na jɔko 100 jɔko kelen o jɔko kelen i bɛ kulu walahu kalan ka taa se a laban ma siɲɛ 10 n'i ye jɔko 2 kɛ i bɛ salamu bila i bɛ tila ka wuli k'a kɛ ten a bɛ taa bɛ salamu bila ko 50 ma jɔko 100 i kelen bɛ se k'a kɛ i n'i ka denbaya bɛ se k'a kɛ i ni jama yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ka jɔko 100 dafa n'a dafara a bɛ astafurulaha 100 kɛ ka sɔli kira kan an bɛ min b'aw kelen kelen na ni aw yɛrɛ mago bɛ ala bɛna laɲini min kɛ an kelen kelen aw mago bɛ aw ta ka k'a hɛrɛma minnu ye a b'olu ɲini ala fɛ a bɛ ka siran a tɔɔrɔ minnu fana ɲɛ a b'a ɲini a fɛ fana k'aw ni silamɛ bɛɛ kisi o tɔɔrɔw ma o ye kɛcogoya dɔ ye komi mɔgɔw ka lahalaya tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ la nafila seli kɛlen ka nɔgɔ dɔ ma nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn dɔ ma ka d'a tigi yɛrɛ ka lahalaya kan a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka jɔ ka mɛn a bɛ se ka kɛ birika wuli b'a degun a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛw ye min tɛ nin si a bɛ se ka kɛ bana degun b'a kan kɛcogoya filanan min ni dɔnnibagaw y'o fana sabati k'o fana bɛ se ka kɛ a la o de ye suratu yasin i b'o kalan siɲɛ 3 a su fɛ i n'a fɔ su in na de y'a su ye ka suratu yasin kalan siɲɛ 3 siɲɛ fɔlɔ la n'i b'o kalan i b'a ŋaniya ala i bɛna laɲini min kɛ an kan ala i ka si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲumanya i b'o de deli ala fɛ ka siɲɛ fɔlɔ kalan ni o ŋaniya ye n'o banna i bɛna filanan min daminɛ tuguni i bɛ tila k'a ŋaniya fɔlɔ kɛra si jan ni kɛnɛ labanko ɲuman i b'a ŋaniya sisan ala bɛ se ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma degun ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ i yɛrɛ ka kow la i n'a fɔ garisɛgɛ ko sira fɛ walima musoko sira fɛ cɛko sira fɛ denko sira fɛ kalanko sira fɛ a sira o sira fɛ i b'a deli ala fɛ a ka sababu ɲuman k'i ye ka se k'o fana nɔgɔya o y'a kalanko filanan ye a kalanko sabanan o de ye i b'a ɲini ala fɛ a bɛna laɲini yɛrɛ min k'i i kan k'a deli a fɛ a bɛ se k'o k'i ma hɛrɛ ye cogo min na tɔɔrɔ minnu b'a la ka hinɛ i la k'i ka jɔnya dɔ i ye k'olu bɛɛ yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye hɛrɛ minnu b'a la ka tila k'olu sabati k'olu caya ye kosɛbɛ donc i b'a kalan n'o cogo ye k'a ban ala ma bɛɛ fɛnɛ garisɛgɛ kalan na n'i y'a dɔn i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a kalan i b'o tigi wele ka n'i fɛ yen i n'a bɛ bɛn a la n'o bɛnna la a bɛ n'i fɛ yen i b'i ka denbaya wele k'a sigi a siɲɛ fɔlɔ kalantɔ a bɛ ŋaniya siri si jan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ye a b'a kalan n'u dafara siɲɛ filanan u bɛ ŋaniya siri garisɛgɛ ko fan o fan wariko b'o la baarako b'o la musoko b'o la cɛko b'o la denko b'o la a bɛ ŋaniya siri ni o ye a sabanan o de ye sa laɲini yɛrɛ min bɛna kɛ ala yɛrɛ fɛ an kelen kelen kan sisan a bɛ se k'i ta k'a la hɛrɛma ye ka hinɛ la ka tɔɔrɔ ninnu bɔ a la a b'a kalan ni o ye i kelen bɛ se k'a kɛ i n'i ka denbaya bɛ se k'a kɛ
i yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ wele ka na o k'a kɛ n'i ka denbaya fɛnɛ mɔgɔ sɔn an k'a dɔn kɔni su in na ye donba dɔ ye Ala bolo c'est-à-dire fɛnw bɛna latigɛ jɔnw kan su in na o kɔni bɛ daminɛ su in na an bɛ Ala deli Ala bɛna latigɛ minnu kɛ an kan a k'a hɛrɛw caya tɔɔrɔ minnu b'a la a k'an kisi a tɔɔrɔw ma Ala ka si jan di an ma Ala ka kɛnɛya di an ma Alakira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli nin kun y'an sigi ko fɔlɔ ye an y'a kanu ka min adressé sufiya mɔgɔw la ahlu sunna sira ahlu tasawufu sira fɛ nin y'o ye inshallah Ala k'an bɛn sawa ma a filanan n'o ye an ka sigi filanan o ye wahabiyaw ye alhamdulillah wahabiyaw b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'aw wale ɲuman dɔn Ala sɔnna ni tile fila in na komi ne ka video base ye min ye a dogolen tɛ o kɛra wahabiyaw ka wulikajɔ fanga bonyanen don ne encourageli la o bɛ ne yɛrɛ kabakoya kosɛbɛ a bɛ ne dabali ban parce que ne ma maa si bila ko ne ka video kelen k'i ka ne fo a la walima i ka ne tanu ne ma mɔgɔ bila o la ne yɛrɛ ni Ala cɛ ne donna video la cogo min na ne bɛ n don cogo dɔn ne ma don ko n bɛna taa mɔgɔ dɔ diyaɲɛ kuma fɔ ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ni o ye ne yɛrɛ ni Ala cɛ ne ma don o la wa ne ka video ma ko ne ka video kelen tɛ yen ko min bɛ ten peut-être n ka video dɔ n ka faamuya bɛ se ka na mɔgɔ dɔ ka hakilila fɛnɛ nɔfɛ a bɛ se ka kɛ sigisa n yɛrɛ ni Ala cɛ mais ne don kun tɛ ko n bɛ taa tɔgɔ ɲini mɔgɔ dɔ tanuni sira fɛ ne ma don a la o kama wa ne yɛrɛ ni Ala cɛ ne ma don video la mɔgɔ dɔ contre fɛnɛ kama ko n bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni o fɛnɛ ne ma don o la o kama n donna a la de n ye mun kalala ka diinɛ la ka mun faamuya a bɛ taa ɲɛ cogo di n donna a la ni o hakilila de ye wa n b'a la k'o baara de kɛ bon alhamdulilayi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka mun da ko ne bɛ tiɲɛ fɔ o tɔ la ne ka tiɲɛ fɔ aw y'o dɔn bi de wa walima kalabanciya de kun don wa walima tugubaganciya de kun don vraiment ne b'a fɛ k'o faamu aw ka kow la k'a fɔ ne bɛ tiɲɛ fɔ ne ye tiɲɛ fɔla de aw y'o dɔn bi de wa walima tugubaganciya de kun don wa walima kalabanciya de kun don wa mun de kun don o juste ne b'a fɛ a k'o fɛnɛ fɔ ne na an ka se k'o faamuya donc ne ka video ni san cɛ sɔɔni a san kelen mina dafa ne ye video hakɛ min kɛ ne t'a da dɔn mais hali n'o k'a bɛ video 100 bɔ k'a bɛ 100 bɔ ne b'a fɔ n k'a ka ca ni o yɛrɛ ye mais o wagati ninnu si kun tɛ tiɲɛ de ya sisan aw ka hakilila ye min ye ne b'o nɔfɛ parce que o fana ne ka hakilila ye sisan ne bɛ ka tiɲɛ fɔ mais ne y'o video baden minnu kɛ ka tɛmɛ olu kun tɛ tiɲɛ de ye wa walima aw ta kun ye kalabanciya de ye wa walima tugubaganciya de kun don wa walima mun de kun don o juste sufiyaw b'a fɛ k'o de dɔn n ka se k'o faamuya n tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin wagati laban ninnu na ne tɛ commentaire kala Ala b'a dɔn mais an ka mɔgɔ minnu bɛ commentaire kala ka u fɔ an ɲɛna kuma dɔw la aw ka tanuni fanga bonyanen don kelen filanan fɛnɛ n bɛ n ka Yego ka numéro min publier fɛnɛ aw ka tanuni n'aw ka weleli cayalen don a la kosɛbɛ kosɛbɛ yalima mun de bɛ o juste vraiment ne ma se k'a faamu aw ka se k'a ɲɛfɔ o ye kuma kunfɔlɔ ye k'a di wahabiyaw ma yanni n ka jaabi sɔrɔ o kuma in na n ka kuma kun filanan a ye Gabɔnkaw ka Banjugu Jakite n'a bɛ wele ko Jaki Info a y'a wele k'a di n fɛnɛ ma ok komi kɔrɔlen m'a fɔ n ko Misiba Jakite mais nin video in na n t'a fɛ k'o fɔ ni n y'o fɔ dɔrɔn o ye n da fililen ye k'o fɔ Ala b'a dɔn sinon n tɛna n tugu fiyewu k'i wele ko Misiba Jakite min nin wele de Jakite bon n b'a fɔ Jakite komi o dɔnnen don Gabɔnkaw fɛ i yɛrɛ ɲɛna Libreville a y'a wele ka di n yɛrɛ ma yan n yɛrɛ mago b'a la komi a bɛ to ka ne wele k'a ye Sufiya b'u wele ka na yan a ye Jakite yɛrɛ wele ka na yan n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ a ye Jakite i nana ayiwa i bɛ Sufiya b'u lamɛn n ka Yego y'a fɔ n ɲɛna Isa Jawara Yego ale de ye n ka porte parole n ka baaradora don n'ale de bɛ si ne kuma diyara n'an bɛ si an bɛ tile quoi ale de ka numéro bɛ publier n yɛrɛ ɲinɛna ka numéro yɛrɛ publier yɛrɛ mais n'Ala sɔnna ni fɛnkɛ laban fɔra laban wagati sera n b'a ɲɛfɔ mɔgɔw k'a ta n yɛrɛ ɲinɛna k'a numéro in sɛbɛn tiɲɛ ka di Ala ye a ko n ma k'i y'a wele awɔ Banjugu Jakite Gabɔn Jakite wa a ko ne ka Yego ko ne ma k'i y'a wele ko a ye kuma caman fɔ n yɛrɛ ko a ma n ko yalima a ma se ka appel enregistrer wa a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ma se k'a kɛ parce que appel nana WhatsApp appel de fɛ bon kelen filanan ale ka téléphone filanan min bɛ yen n'a bɛ se ka enregistrement kɛ n'o ye ko mise à jour de tun bɛ ka kɛ
o ko in bɛɛ kɛra o furancɛ kɔnɔ a ma se ka enregistrer mais a ye contrat ni fitinin kɛ n ye a ka kuma fɔlɔfɔlɔ ko k'i ko i ni ne bolo bɛ ɲɔgɔn bolo en tant que ne ko tiɲɛ de ka di n ye i ni ne bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kuma filanan ko Ansarudini mɔgɔw bɛ mɔgɔ utiliser k'i bila de u b'i kɛ mouchard de ye k'i kɛ u sago ye n'u sago ni c'est à dire n'u mago bɔra i la kuma min na u bɛ sɔrɔ k'i lafili bon a y'o ɲɔgɔnna kuma caman fɔ n ɲɛna o kɔfɛ o yiko kelen o Isa Jawara kelen a y'i ka vidéo dɔ télécharger k'a di yan fɛnɛ parce que n'o fɔ cɛ ka d'Ala ye vidéo bɛ n'a tɛ ne yɛrɛ intéressé a lamɛnli man bon ne ma an bɛ se k'a lajɛ kun de kama i ye vidéo kɛ walahi ne ma bɔ a kalama ale de y'a vidéo ye k'a ta ka na di yan a ye vidéo min kɛrɛnkɛrɛn ne yɛrɛ kama an ye vidéo in lajɛ vidéo in na Isa ye min fɔ n ye y'o caman de fɛnɛ fɔ k'a fɔ i ne tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo en tant que ne ko n mago bɛ Ala ka diinɛ tiɲɛ de la an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ k'a fɔ vidéo la nin fɔcogo la Ansaru mɔgɔw bɛ mɔgɔ utiliser de c'est à dire ne kun b'u dɔn ka kɔrɔ i ka kuma fɔcogo la mais bi n ye fɛn wɛrɛ dɔn tuguni a bɛ tan Jakite i ka kuma diyara n ye fɛnɛ o de kama n ko n tɛ nin wele n ko misi Jakite nin vidéo in na n b'a fɛ k'an ka bonya dɔrɔn de ɲɛsin ma parce que vidéo in na i ye bonya dɔrɔn ɲɛsin ma caman b'a faamu de k'i kana vidéo mani jaabi caman b'o de faamu o tɛ sugu a b'u ka jaabi ye dɛ ne bɛ diɲɛ bɛɛ jaabi ne kun kan ko kuma o bɔra cɛ o cɛ da kɔnɔ ni ne y'o sɔrɔ ne b'i jaabi kamalenkɔrɔ an ka karamɔgɔ b'o fɔ an ye kamalenkɔrɔ kun kan ko kuma ka taa ɲagami i sigilen ɲɛna k'i da dennen to tiɲɛ de t'i fɛ ne bɛ diɲɛ bɛɛ jaabi i kɛra maa sugu o sugu ye Jakite k'a fɔ i ne tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o tɛ problème ye o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ komi e de bɔra k'a fɔ an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i ni ne ma kuma a kan n yɛrɛ ni Ala cɛ i ni ne ma foyi fɔ a kan peut-être a bɛ se ka kɛ a kɛra i hakili la i ni ne ka yugo min kumana k'o ye ne de ye ne tɛ Jakite ne ka numéro ko t'o ye dɛ n'o fɔ siɲɛ caman ne ka numéro ye tɛmɛsiraw ye a sɔrɔ man di chance kɔni a bɛ sɔrɔ hali numéro min bɛ yen ni mɔgɔ kelen kelenninw bɛ ka ne sɔrɔ o la ne bɛna a bɛɛ bila hali numéro min bɛ yen ni mɔgɔ dɔw bɛ ne sɔrɔ a la ni Ala sɔnna ne bɛna a bɛɛ bila ne ka numéro yɛrɛ de tɛna sɔrɔ faamuyara Jakite i ka kuma diyara n ye a bonyana ma fɛnɛ a bɛnna ma fɛnɛ k'a fɔ i ni ne tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hakilila ɲumanba don Jakite n fɛnɛ b'a f'i ye nin vidéo in na n sɔnna an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Gabon Jakite n sɔnna an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka bamananw ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ko takan b'a la Jakite i bɛ n lamɛn kosɛbɛ ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan b'a la sufi a b'u fɛ jɛɲɔgɔnya ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye sabu n tɛ don nkalon na n tɛ don namara la n tɛ don kalabantiya la i ne mana jɛ ne ne taara sigana ko dɔ i ka ko la dɔrɔn ne bɛ n bolo jigin donc ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan b'a la an bɛ jɛ condition de b'an ka jɛɲɔgɔnya la n bɛna condition f'i ye k'a chartiw f'i ye na n'i y'a sɔrɔ la i ni Ala cɛ i bɛ se k'a dafa vidéo kɛ diɲɛ mɔgɔ ka k'a seere sabu ne bɛna charti de fɔ diɲɛ mɔgɔ de bɛ k'a seere i fɛnɛ dan b'a la k'i b'a chartiw dafa i fɛnɛ ka bɔ k'a seereya diɲɛ mɔgɔ ɲɛna an bɛ jɛ don min na n'a charti tiɲɛna i bolo diɲɛ mɔgɔ fɛnɛ bɛ bɔ i fɛnɛ kɔrɔ kalama walima ne de y'a tiɲɛ diɲɛ mɔgɔ b'o fɛnɛ kalama mais k'a fɔ kɔni an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nkalon kan ne tɛ don o la a fɔlɔfɔlɔ Jakite i bɛ bɔ wahabiya la fɔlɔ o y'a fɔlɔfɔlɔ ne ni wahabiya tɛ jɛ diɲɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna o y'a fɔlɔfɔlɔ ye i bɛ bɔ wahabiya la i b'a seereya diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ne Jakite ne bɔra wahabiya la n kɛra sunamɔgɔ ye ka kɛ tasawufu mɔgɔ ye ka kɛ sufiya mɔgɔ ye n'o charti dafar'i la an bɛ jɛ mais en tant que i bɛ wahabiya de la i ni ne tɛ se ka jɛ hali n'an ka faamuya dɔw bɛ taa fan kelen i ni ne tɛ jɛ o y'a charti fɔlɔfɔlɔ ye a filanan Jakite i bɛ nkalontigɛ dabila an bɛ vidéoman caman ye dɛ mais e ɲɔgɔn nkalontigɛla ka dɔgɔ vidéoman na i bɛ nkalontigɛ dabila Jakite ne yɛrɛ min filɛ ka kuma e ye nkalon dama min tigɛ k'a da ne yɛrɛ la ni ne ko n k'an sigi k'a jate ne t'a da dɔn yanni ne ka yɛlɛ vidéo la n tun bɛ fɛ ka nkalon ninnu jate de ka n'a d'i ma i ka bɔ k'a tiɲɛ sabati diɲɛ mɔgɔ na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye nin nkalon ta k'a da sufi abu la a bɛɛ tun ye nkalon ye pour que n k'a dɔn k'a fɔ i bɔra nkalontigɛ la fɔlɔ ne ni nkalontigɛla t'i jɛ Jakite i bɛ nkalon tigɛ n t'i ka nkalon ɲini yɔrɔ jan dɛ n bɛ nkalon dɔ ɲini sisan an kɛrɛfɛ yan
ega wakati mina ne bɔra ka kuma sirifɛgɛ ka n'o ye Iba k'a fɔ ko a ko ko kalimatu shahada ye dangadenya donga ye k'a sɔrɔ a m'a fɔ a sababu kɛ aw wahabiyaw ka manamana ko ye o min kɛra kɔfɛ ne bɔlen a kalama k'a fɔ tiɲɛ na fili nana kuma kɔnɔ ne ye video kɛ ka yafa deli Jakite ye video kɛ k'a fɔ i ka video la ko ne kun b'a la ka fɛn min ɲini Ansaru mɔgɔw bolo ko ne m'o sɔrɔ ko de kama ko ne ye nin kɛ Jakite i ye nkalon nana dɛ i ni Ala cɛ i bɛ se ka nin kumakan in seereya Ala ɲɛkɔrɔ lahara jɔ don wa ko ne ko vocal la k'a vocal b'e bolo ko ne ko n bɛ luwanze la Jakite i bɛ se ka nin kuma in seereya Ala ɲɛkɔrɔ lahara jɔ don wa ne ni jɔn kun bɛ ka vocal kɛ Ansaru jumɛn Ansaru mɔgɔ kelen jumɛn Jakite a ma mɛn kosɛbɛ dɛ e y'o nkalon ta k'o da ne la ne ma ɲinɛ o kɔ o kuru bɛ ne kɔnɔ ne m'o ci cogo sɔrɔ fɔlɔ walahi ni kuma in kuru bɛ ne kɔnɔ ne m'a ci cogo sɔrɔ fɔlɔ e ka tila ka n'i sigi tilegan dere parce que la dɔrɔn ne ni Ansaru peut-être hakililaw fɔlen no ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔ de nɔfɛ e ka n'i sigi tile ni ne tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mun m'an tɛgɛ se ɲɔgɔn ma fɔlɔ jɔn yɛrɛ de y'a f'e ye ko ne ni Ansaru bɛ ɲɔgɔn na peut-être n'Ansaru yɛrɛ min taara bila hakili la de ko Sufi Abu n'an bɛ ɲɔgɔn na o y'i ka hakili la de wallahi ne tile kelen o tɛ ne kɔnɔ ne kɔni ye fɛn dɔ de mɛn an ka karamɔgɔ da vraiment an ka faamuya tɛ min ye n fɛnɛ bɔra ka n ka faamu de fɔ a banna mais k'a kɛ i b'a fɔ komi o y'a damana kɛlɛ ye an ka kɛ hali n'a sɔrɔ la ne n'olu bɛ ɲɔgɔn na mun bɛ taa ni aw wahabiyaw bolo don ɲɔgɔn bolo nin ye sokɔnɔ kɛlɛ de ne n'Ansaru bɛ se ka bere ta ɲɔgɔn kama Ala kan'a kɛ an bɛ muru ta ɲɔgɔn kama an bɛ marifa ta ɲɔgɔn kama mais a gɛlɛyara cogo o cogo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan dɔ fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ fɛn dɔ la mais an bɛɛ ka base bɛ taa bɛn fɛn dɔ fɛnɛ ma mais an bɛ ɲɔgɔn jɛ fɛn min na i b'a sɔrɔ o tɛ kun ni ju yɛrɛ ye laharala t'an si juger o fɛn nɔfɛ mais e ni ne dun an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ fɛn foyi la foyi fo n'a kɛra la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah fo n'a kɛra o siɲɛ kelen dama n'o bɔra la e ni ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la ne ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ la o fo fɛn fitinin dama dama ne n'o de bɛ taa fan kelen wa ne ni e yɛrɛ min tɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ ne n'o de bɛ fan kelen ne kabako ye dɛ i bɛ nkalon tigɛ kojugu i y'o nkalon tigɛ k'o da ne la n'a preuve b'i bolo bɔ i k'a yira k'a preuve filɛ n'a t'i bolo bɔ i k'a yira diɲɛ na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye nkalon ta k'a da Sufi Abu la a ka yafa ma diɲɛ mɔgɔ ka yafa ma pour que an ka jɛ o y'a condition filanan ye a condition sabanan Jakite kana kɛ mɔgɔ lebu la ne tɛ mɔgɔ lebu ko la ne ko Ala ka diinɛ de mais mɔgɔ dɔ ka vie privée o tɛ ne intéressé i fɛnɛ k'o bɔ i ka jɛ kɔnɔ k'i sigi tantɔ Ansaru mɔgɔw bɛ taa wari da Haidara ma o ye Ansaru mɔgɔw ka vie privée de o tɛ e intéressé n'Ansaru mɔgɔw y'u yɛrɛ da Haidara ma ka kɛ jɔn ye u n'o bɛnna Ansaru mɔgɔw ma kaban Jakite o tɛ e ɲɛsira la donc o tɛ ne intéressé o tɛ intéressé Ala ka diinɛ an kan k'o de k'an ka objectif ye k'an ɲɛsin o de ma o bɛ ɲɛ cogo di mais n'o bɔra la fo adamaden yɛrɛ bakun a bɛ ka balo tan na a bɛ vie tan na o tɛ ne intéressé Jakite i b'o bɔ i jogo la kana nkalon ta k'a da mɔgɔ la kana kɛ mɔgɔ lebula ye kana kɛ hasidi ye kana kɛ janfanci ye n'o nana dafa i la k'o seereya diɲɛ mɔgɔ ɲɛna walahi ne bɛ jɛ a fɔlɔ fɔlɔ kana kɛ wahabiya ye a filanan kana kɛ nkalontigɛla ye a sabanan kana kɛ mɔgɔ lebula ye kana kɛ mɔgɔ janfanci ye kana kɛ o ye kɔsa na a video a vocal yɛrɛkɛlen bɛ fan bɛɛ fɛ n'o y'a ka Imam Jaabi ye Imam Jaabi a ka vocal dɔw bɛ ka labɔ n yɛrɛ ni Ala cɛ ko in bɛ ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ ne yɛrɛ ni Ala cɛ parce que mɔgɔ lebu ko don ne t'o la adamaden yɛrɛ bakun moi même personnellement o tɛ ne intéressé mais fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛ don Ala ka diinɛ kɔnɔ ne bɛ n se kɛ o de la Jakite e ko ko tiɲɛ ka di e ye tiɲɛ de don anw ka taabolo mɔgɔ dɔ ye nin fɔ ne ka faamu ye ɲɔgɔn jɛ ne bɔra k'an fɛla fɔ mais don kelen da kelen jumɛn Jakite delila ka bɔ k'a ka mɔgɔ dɔ fɛnɛ ka kuma nkalontigiya yira diɲɛ mɔgɔ la don kelen da kelen jumɛn i fɛnɛ delila k'o kɛ n'a sɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la k'i fɛnɛ bɛ tiɲɛ nɔfɛ e ni Ala cɛ bɛ se k'a fɔ k'e y'a ka mɔgɔw ka kuma fɛn o fɛn mɛn k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye wa k'e Jakite dusukun sabatilen b'a bɛɛ kan i ni Ala cɛ wa o ye k'a fɔ i yɛrɛ ni Ala cɛ k'a fɔ anw ka karamɔgɔw ye fɛn o fɛn fɔ aw ka wahabiya karamɔgɔw ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye wa e dan b'a bɛɛ la i ni Ala cɛ o y'a min fɔ ni nkalon don mun na i ma bɔ k'o yira diɲɛ na e y'i da don o kan e ta ye Ala ko ya
adoy juma Usman Soluhu ala ka here kana ala kana kana ali na Abdoulaye Koita yoro le wa be ka fatwa langulun kelawi u fila be asabati amadugo mashila koni muso be seli ki bolo mne che ka bolo jige go muso ka furusa e jakte se ka fo ini ala na kira che ki ma dili kan me chen wa ni e chen wa me ani bi che esra ka boka mu fo ka ira ka fo chen la docteur ni mi fo chen ta ifilla me yi dade aka ka ke ko mi klotala ne ne se ga je ne ni jamfanchi ne no ka jami je ni dalu jumai oya do kosa ni na ira yan ne ka video ke ibaga ni coin kanya Usman Soluhu bora ka ira ni muso silana senkonna bora ka to sila ka sili chena fa ba senkonna goshi an video ke chien saba ka wila kana na dalue hali ni yola ejecte bora ka mufofolo I bora ka mufala amogo fla rebe no le na ku na dalu do de kele era pani la kala ngonte kulenga ko kanga nchisira ka kalange to kele male fo ko sebe wallahi ale kera ladiri ako tien era la Usman Soluhu ni kuma mi fo mazabu klafiya de do ma ya jabi de ba fo ku mi ko bere benga ro konte tien kuma me to kele nana di ko hal ne be malikiya era mi na de ka dalu bo kono ala agara mo ko ngali ku na do re fo billahi mo ere taro malikiya era mi e fiyo kaba jaku ya bo lagdaro ko nan karamo ya kuma blaw ala kuma ko tew me ejecte se ka vake mo mewa Koita bora donala ka iriba ke chogo do fo de bala kanda ni ala chama me ama yanya me ale koita rida ejecte se wake ma de le ko me ago chogo di koita ko ni mogo nana sani ki bolo misali ala sisa mam salata ni bolla nege kan ne ko ngome ni bolla nege fire wa kele bodon nana ko bolla nege be fire jul no ko wa kele anya tereme ga be keme worola ay wa kele mbo ka dine ma ne ga nga keme nan ne sigi ama me warum sentene bolo ne sigi nyokonke ne keme nan ne mine ola ko sigi atowo idi sani kela masisa one wa kele min drane ma ne yale ga keme nan mine ne ko wa kele ndi o ma ko wa keme woro nyini ka dine ma ko ita ko oye iriba ye billahi ko ye iriba ne keme nan mi mine de ko ne ga kila ka ta keme nan wore de nyini ko sigi o ma eni ala na kira che jinye doni jume jinye kodon jume la ne iribai ko ita atoko idi jate imani me kulo la fola ni ma me afolin flinyana o ibe bo ga jabi jume di ni ka ni ba feni ne ka jabe je chien de kan me anti je galon kan anti je ni no kan anti je tabulo do ba ambela re meni erel nana mi na so la ki fene be chien no feni erel nana mi na ambega je ko fene fo jien mo ko yeta Koko mogo ta fo ko mogo e kafiri jon era de ba fo ko be kafiri ni wahabiya were te jon me mogo ka kafira fu dala lu te ira foto ni wahabiya te jon hal ko sana ne wulujugu do ka viro jabi ago ko Ismail Drame ala ka hina ni islame shula ko sara kafiri aka ala foto adama ira foto billahi ko Usman atoko idi Ismail Drame Sheikh Ismail Drame ala ka hina ni islame shula ko mogo mi sara flanka fo yaka obela ta fo ko mogo e kafiri aw ma fo ko men nashi minun ke kan nyeda munna nyeda obe noro ya ko e mushiriku yae ame sebe minun siranchela aw ma fo ko e mushiriku yae ko shila ko to fo pour que dro e agila ke ga jinanga nbe duana sura ko na hakili bi nyokon fa na nga ko do mi nyokon fe billahi adogo e jagde ini ne bolo be nyokon bolo ngamba ke a chienka a folo bo wahabiya le ka sabati jiena ka fo chiere yara la ne jagte bora wahabiya yala we kele flana ye galo minun tike ka da mogo minun na boy ga ya fadelu fe ga kila ga ira jiena chiere la no kuma ga galo ne tike ka da mogo la mbora la bi jenga ko shire no kra bolo be nyokon bolo asabana ibarati la vie privée fo minun gono ye mogo lebu ye bo o fenela ala te mogo lebu la fe ala te mogo lebu la fe femi ti intéressé nati nyesra la dabola dine ba ambe intéressé aba ambe nyesra lo de kamane dabe dola mena boro la yere balo chogo ishi chogo yere ka la halaya o tene intéressé antaru mogo wala ka wari mi faranyo ka di haidara na do ma on nyogon nege bene yere la ne moso
o ɲɔgɔn nege e jagite la i m'a sɔrɔ bon hasidiya kana n'i bila k'i bɛ t'o fɔ dɔ ta ma ne yɛrɛ bɛ wari fara ɲɔgɔn n bɛ taa di n ka karamɔgɔw ma wa ne yɛrɛ ka kalandenw bɛ wari fara ɲɔgɔn o bɛ n'a di ne ma a faamuyara bɛɛ n'i sɔn fɛn don ala bolo donc olu ye manamana ko ye olu tɛ ne intéressé ka ɲini fɛ olu kuntan ko ninnu nafa tɛ olu la ne ni mɔgɔ tɛ jɛ o nkalon ninnu kan fo ka diɲɛ wuli ne ni ansaru tɛ kɛlɛ la ne na Hayidara ka mɔgɔw tɛ kɛlɛ la o de b'i hakili la u ye min fɔ ne ka problème fɛn dɔ de bɛ yen anw bɛ kulun dɔ de kɔnɔ sisan n'o ye an ka fara ɲɔgɔn kan ye a bɛ kɛ sababu ye k'a tiɲɛ cogo min na n'o ko an ka fɛɛrɛ kɛ ka dansigi o de la banna dɔw de dan bɛ kalimatu shahada la n'a kuma fɔra a b'u dekun a b'u la décourager an ka baara kɔnɔna la vraiment fɛɛrɛ ka kɛ o kuma ninnu bɛ yen dansiga k'olu la ka kuma jɛya n'i y'a lajɛ an ka karamɔgɔ kɔrɔ ninnu caman bɛ yen u ma sɔn fiyewu u ni Hayidara ka fara ɲɔgɔn kan mun na ka sababuya kɛ Hayidara ka kun kuma caman ye o dogolen tɛ mɔgɔ la bon an y'a ɲini bɛɛ fɛ an minnu ye olu denw ye ani an minnu ye olu ka kalandenw ye vraiment fili caman ye an ka karamɔgɔw n'an faw sɔrɔ an k'a lajɛ an yɛrɛ ka kisi o filiw ma bon n'a fɔra ko anw denw fɛnɛ bɛna segin o kumaw kan wala an ka kalandenw bɛna segin o kan a bɛ kɛ sababu ye anw mago bɛ an denmisɛnninw tɛgɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na a ti ɲa dɛ o de kama ne bɔra ka kuma o yɔrɔ de la min y'o faamu cogo sɔrɔ y'i kungo y'i bolo de mais ne kɔni bɔra k'o fɔ wa hali ni ne y'o dɔ wɛrɛ mɛn ne bɔ k'o fɛnɛ fɔ mais an y'an bɛ ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn labila fo ka diɲɛ wuli bilahi ne tɛ ansaru labila wahabiya fo ka diɲɛ wuli hali sisan ni ne tilala video la ka wahabiya dɔw ka nkalon tigɛ kuma dɔ sɔrɔ ansaru contre la n k'an tɛ u yɛrɛ ka video ma dɛ parce que olu jaabili man di ne ye mais ansaru bɛ ka fɛn dɔ kɛ diinɛ tɔgɔ la wahabiya dɔw ka bɔ k'i bɛ fɛn f'o la ne bɛ bɔ k'i kunbɛn fo lahara ne tɛ ansaru labila wahabiyaw ye fo lahara ne tɛ Hayidara n'a ka denbaya labila wahabiyaw ye fo lahara o ye ne kalekan ye parce que ne n'olu bɛɛ bɛ kun tilenna kelen na peut-être ko dɔw kama an hakili bɛ ɲɔgɔn jɛ o ye adamadenya ye o tɛ se ka b'a la o ye diɲɛlatigɛ cogo do se ka b'a la mais k'a kɛ i b'a fɔ komi o juguya sugu walima o fɛngɛ sugu non 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 ne kumana fɛn kelen pe de kan n'o ye kalimatu shahada ye k'a fɔ silamɛya don kan tɛ n k'o kumakan in ka jɔ n'i ka faamuya ye k'o tɛ dɔrɔn i n'i ka kalan don a sɛbɛkɔrɔ fɔ mais mɔgɔ minnu ka faamuya y'a ye olu b'o kuma min da yɔrɔ yɔrɔ n'a b'u degun i jija i kan'a fɔ o yɔrɔ la kuma banna hakilima bɛɛ bɛ nin faamu kodɔnna bɛɛ bɛ nin faamu ni mɔgɔ min ko k'e t'o faamu k'i b'o bila minɛn o minɛn kɔnɔ bɛɛ y'i kungo y'i bolo o bɛɛ y'i kungo y'i bolo peut-être ni mɔgɔ kelen bɛ ɲɔgɔn na ni n y'o o fɛ ko haramiya fo lahara ye wurujo ye ne t'o dogo dɛ ne tɛ nkalontigɛla fɛ wurujo ye nkalon de tigɛ kojugu o de kama n y'o fɛ ko fo lahara n t'a fɛ n'o ka jɛ foyi ma wa ni ansaru mɔgɔ min fɛnɛ ye nkalon ta k'a danna parce que ko n ye kuma min fɔ ko ma bɛɛ ma n b'o fɛ ko haramiya fɛn fɛn tɔgɔ nkalontigɛla bi la ne t'i fɛ ka taa nkalon tigɛ i ka intérêt dɔ kama mɔgɔ mɔgɔ baaradaw ye ne t'o fɛ fo lahara o ye ne yɛrɛ naturel ye quoi ne ka ko bɛɛ n yɛrɛ bɛ fili dɛ n b'a fɔ mɔgɔ tɛ fili mais nkalon k'i tugu ka nkalon ta k'a da i mɔgɔ ɲɔgɔn na pour que n ka maja n ka karamɔgɔ bolo walima n ka maja n ka karamɔgɔ fɛmɔgɔw bolo mɔgɔ mɔgɔ b'o kɛ ne t'i fɛ o ye ne yɛrɛ cogoya ye tellement k'a ye nkalon tigɛ kojugu k'a ye e yɛrɛ bɛ ka baya défend o min sigilen bɛ jogo yɛrɛ kan fɔlɔ k'a ye jogo jugu kɔdan yɛrɛ bɛ yɛrɛ la n'o ye nkalon tigɛ n y'o fɛ ko haram fo lahara n t'a deli ala fɛ n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la foyi fo n'a yɛrɛ tubira san min na ka nkalon tigɛ bɔ a jogo la baya kun ye k'an jogo ka sabati de mais bayakɛla min b'i tugu ka nkalon tigɛ jogo jugu t'a la ka dugukolo kan k'o bɔ o tɛ yen jogo jugu bɛɛ ba ye nkalontigɛla bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ ma bilahi foyi maloya t'a la kira ko de jahanama wulu piripiri nkalontigɛla de wala n t'o fɔ dogo la dɛ donc ka kuma fɔ k'a jɛya parce n'o bɔra a la ni kuranɛ cɛ problème tɛ ne ni ansaru mɔgɔ cɛ ne tɛ si ni ansaru kɔniya ye kɔnɔ tɛ tile n'a ye Hayidara n'a ka denbaya ni ala cɛ n tɛ si n'u kɔniya tɛ tile n'a ye wa bilahi ala b'o don ne la n'a sɔrɔla hali ko o juguya fitinin bɛ ne dusukun na n y'a ɲini ala fɛ ala ka ne ka ɲɛnamaya bɛɛ don bɔgɔ la mais n bɛ faamu min ye n bɛ kuma o kan o ye wajibi o ye droit ye ne bolo wa hali wahabiya juguya tɛ ne la bilahi i ka diinɛ lase cogo ne bɛ k'o de contre la k'o de yira diɲɛ na parce que yan'an ka na Facebook o kuma la wahabiyaw kun bɛ ka diinɛ kɛ dasago fɔ yɔrɔ de min y'u jɔ u b'a fɔ para anw de nana karafe d'u da la diinɛ tɛ dasago fɔ yɔrɔ daluko de don maa si tɛ tromper n'aw ka diinɛkanw ye kuma wulibali ye nin de ye
mais ka ke ba fo de ka ni so jago ka waso ko non shartu ba la de ni bi fa nga ja sharti bi bo wahabiya la folo ni wahabiya ti je nga nyene ma kono munani wahabiya te je saba sigilime galon tike kan asigilime mo lebu kan asigilime yere bonya kan asigilime mo janfa kan on ten shife ba be kadne bile fo galon tike la bi so fem be manete galon tike la fe wahabiya yɛrɛ dun sigilen b'o kan a kelen-kelennu de bɛ olu de t'o kɛ n tɛ a sigi a yɛrɛ basi de sigilen bɛ galontigɛ yɛrɛ de kan a sigilen bɛ mɔgɔ lebu kan a sigilen bɛ mɔgɔ janfa kan a sigilen bɛ yɛrɛ bonya de kan k'i yɛrɛ bonya i mɔgɔ ɲɔgɔn ma k'i yɛrɛ bonya i ka karamɔgɔ ma k'i yɛrɛ bonya i fani ba kan ani k'a kɛ balima fara ni sinji fara ye an dun tana y'o k'o ye donc n'i sera k'a sabati diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɔra wahabiya la wa n ye galon ta k'a da karisa ni karisa la n b'a ɲini fɛ u ka yafa ma ni preuve min b'i bolo n fɛnɛ b'a ɲini fɛ bɔ i ka na n'a preuve ye ne ko n bɛ luwanse la ne y'a fɔ condition min na e jakite de ye ne ka vocal dɔw jouer ka galon ta k'u da ne la n ko n tɛna don bɛɛ kɔnɔ i hakili b'a la ne hakili b'a la o hukumu kɔnɔ i ko ne ma ko muso 2 b'i bolo k'a ni den 6 ko mais k'i bɛ luwanse la fɛnɛ i fɛnɛ jaabitɔ ne fɛ ne fɛnɛ ko i ma muso 2 de bɛ ne bolo nka ne den tɛ den 6 bɔ wa n fɛnɛ bɛ luwanse la kuma jaabi bɛɛ kɛra nin de video la a video bɛ ne kun o tɛ effacer o a bɛ réseau sanfɛ ne bi n'i jɔ dɛ ne kun bɛ ka fɛn dɔ de ɲini u bolo dɛ ne m'o sɔrɔ dɛ ne kun bɛ ka mun ɲini u bolo bɔ i k'o fɔ jumɛn ko ne ko n bɛ luwanse la ne ni Ansaru cɛ kelen jumɛn da bɛnn'a kan ko ne bɛ luwanse la a tɔnden jumɛn a karamɔgɔ jumɛn ko ne n'i kumana ko n bɛ luwanse la a jɔn ne ni kuma yɛrɛ tɛ bi la a dɔw t'o dɔn bilahi a dɔw t'a dɔn hali ne bɛ quartier min na hali u t'o dɔn ni k'a fɔ nin bɛ nin quartier la hali a dɔw t'a dɔn t'a dɔn an ka dɔn mɛn a donc n'i sera ka bɔ k'o sabati diɲɛ ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye galon tigɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ye galon tigɛ i y'a da maa o maa la i b'a bɛɛ dɔn ka yafa deli u fɛ ka tila k'a deli ala fɛ k'a deli diɲɛ mɔgɔ fɛ ka b'o la baara tila mɔgɔw ka ko sɔgɔbɛ min kɔ k'i sen bɔ o la an ka ɲɛsin diinɛ in de ma an ka mɔgɔw to yen ni min ko n bɛ muso ni n den ni n ka fɛn bɛɛ cɛ ka taa di Ayidara ma o y'a ka hakilila de ye wa n'a yɛrɛ bolo b'a sa diinɛ kɔnɔ a k'a teliya o fɛ o tɛ e ɲɛsira la o tɛ ne ɲɛsira la wa n'o kɛra e ye o ka di e ye n'a kɛra ni a ka di ne yɛrɛ o t'an intéressé mais peut-être fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni problème ye diinɛ kɔnɔ an bɛ se ka wuli k'an jɔ o de la mais n'o bɔra la a tɔ bɛ ko wɛrɛ n'i ye n jaabi nin video ninnu na n'an bɛ jɛ kɛ cogo min na n'Ala sɔnna an b'o fana fɔ ɲɔgɔn ye inshallah Ala ka tiɲɛ jira an na Ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ nɔfɛ Ala ka nkalon jira an na Ala k'an kɛ maa ye maa min bɛ nkalon ye k'a dɔn ka ban nkalon na Ala kana an kɛ wahabiya ye Ala kana wahabiya bɔ an na Ala kana an muso k'a ye Ala kana an den k'a ye Ala k'a to an ni wahabiya kana jɛ fiyewu an bɛ Ala deli hali ni den minnu bɛ bɔ an na k'u bɛ kɛ wahabiya ye Ala k'a to u kana ɲɛnamaya ye fiyewu an bɛ Ala deli la minnu b'an bolo yan n'u bɛ k'a ye Ala ka hakili ɲuman di an n'u ma o kana k'a ye mais n'a tɛ ɲɛ kɔ Ala k'a to u kana si sɔrɔ ni wahabiya bɛ jigin sufi a b'u kɔnɔ yanni su ka ko su in na ko ne bɛ kɛ wahabiya yanni tile binni cɛ Ala k'a to ne yɛrɛ ka sa siɲɛ kelen ne b'o de deli Ala fɛ san kalo 12 mɔgɔ mago bɛ kunnafoniya dɔ la ni téléphone numéro an ɲinɛna k'a sɛbɛn 71 12 76 74 wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu an kana ɲinɛ su in na nafila sulu wa inshallah